Unsa may tingog sa tren nga puno og Mr. Chips? Unsa man? Na chu-chu! Nya, kalit mi hunong. Unsay tingog? Unsa? Edi cheese! Maisaya ang bonding kung dunay Mr. Chips nacho cheese. Naapod og Mr. Chips manamis mais. Maisaya bang gipangita nimo? Palit na og Mr. Chips nacho cheese. Og Mr. Chips manamis mais. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver sulit busog chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold Bangkit, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Bangkit, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang dramang Ikaw ang Akong Kinabuhi nga sinuwat ni Baby Farida Salgado ipasundayag diha sa Kaamboy, Katarman, Liloan, Cebu karong Septembre 28. Kining maong drama ubos sa pag-sponsor ni Mayor Fernando Aljos Jordan Frasco. Ubos ni sa pagpaningkamot ni Vilma Bingbing Pilapil Loron. Septembre 28, tuig 2024. Kaamboy, Katarman, Liloan, Cebu. Ikaw ang Akong Kinabuhi. Unsa inyong balon? Among cheesecake, milky cheesecake, lemon square from mommy, siksik ug yummy. Milky cheese oy kalinga, madawgon ka sa kalami. Lemon square cheesecake, share with some sa snack time. Uno sa milky cheese sarap. Himua silang busog kada recess sa siksik nga Lemon Square Cheesecake. Siksik sa milky cheese kalami.